Mungkin kita akan dengerin dulu sedikit speech mungkin dari Dr. Brystein. Silakan. First of all, thank you so much for inviting me to join you on this program, and most of all for translating the book into your language. This is something that authors really appreciate, to have their work translated into other languages so people all over the world can read their thoughts. Jadi Dr. Sen mengatakan terima kasih banyak sudah mengundang beliaunya pada kesempatan hari ini, dan juga berterima kasih karena sudah mentranslate bukunya dalam bahasa Indonesia, sehingga kita nih ARMY yang ada di Indonesia bisa banget ya gitu baca ya. Bagi yang mungkin kesulitan dalam bahasa Inggris, kita punya bukunya dalam bahasa Indonesia. Belinya di Produk Terharu. Is there more, Dr. Sen? Well, I would like to say a few more words. Yes. I want to say this is the book as it appeared in English. You can see it. I would say it's a very unusual book because it brings together two very, very different fields of activity in our world today. One is the field of psychology, and the other is the field of pop music. And it's a very unusual combination. Yes, oke. Jadi Dr. Sen mengatakan bahwa sebenarnya ada versi bahasa Inggrisnya ya, gitu, dan teman-teman bisa baca juga gitu. Dan juga itu buku itu perpaduan yang sangat oke banget antara teori psikologi dan juga musik pop gitu ya. Jadi teman-teman akan bisa belajar psikologi melalui perpaduan itu dari bukunya Dr. Sen, gitu. Oke. The reason this is possible is because BTS is a very, very unusual pop group. Ya, dan alasan kenapa bisa seperti itu ya, bisa ada psikologi dan juga dalam lagu-lagu itu sesungguhnya karena BTS itu band yang keren gitu, kasarnya gitu. Ya, oke, Dr. Stein. They are not only spectacular entertainers, singers, dancers, and so on, but they carry a very serious and important message in their songs, psychologically profound message that comes from the depths of European culture, as written about by the great psychologist Carl Jung. Ya, dan itu bukan semata-mata karena BTS itu idol biasa gitu, tapi buat Dr. Stein BTS itu idol yang spektakuler gitu. Tadi menggunakan kata-kata spektakuler gitu ya, berarti sangat luar biasa sekali ya gitu. Dan pesan psikologinya nyampe banget melalui lagu-lagunya, dan itu teori-teori Jung teori, Carl Jung teori itu benar-benar tersampaikan melalui lagu-lagu yang mereka buat gitu. So I think people who will read this book will get a deeper understanding of the meaning of the songs that BTS are singing so beautifully and entertainingly. There is a very deep meaning for life's journey and understanding oneself in these songs. Ya, jadi Dr. Sen juga mengatakan selain pesannya nyampe gitu, pesannya dapat, itu mereka juga membuat sebuah lagu itu tetap terdengar indah gitu loh. Bukan lagu-lagu yang istilahnya nggak indah, nggak menyenangkan didengar, tapi lagu-lagunya juga sangat menyenangkan, sangat indah, sangat menghibur juga gitu. Dan itu lirik-liriknya itu dalam sekali gitu untuk bisa istilahnya mengajari kita tentang life journey gitu, perjalanan hidup ya, tentang perjalanan hidup gitu, sehingga kita bisa lebih mengerti diri kita sendiri. I think your introduction covered who I am. I live in Switzerland. I'm a Jungian psychoanalyst. I teach and I write and I give lectures. I'm an American, actually, by birth and nationality, but I live in Switzerland now. Ya, jadi tadi perkenalan yang dari kami sampaikan itu ternyata untuk Dr. Stein sudah cukup gitu, karena beliau sebenarnya orang Amerika, cuman tinggal di Switzerland, di Swiss gitu, dan memang betul tadi adalah psikolog analis gitu yang khususnya untuk teori Carl Jung seperti itu. Is that all, Dr. Stein? And why Switzerland? It's because it's the home of Carl Jung, the founder of analytical psychology. And the most important schools for analytical psychology and Jung's thought
are located here in Switzerland. That's why I live here today. Oke, jadi mungkin ada bertanya-tanya kenapa ya orang Amerika tinggalnya di Swiss gitu ya. Gitu ternyata menurut Dr. Stein gitu, Carl Jung itu teorinya berasal dari Swiss gitu. Itulah kenapa Dr. Stein tinggal di sana dan sekolah untuk belajar tentang teori Carl Jung itu juga memang adanya di Swiss. Jadi itulah kenapa beliau tinggal di sana. I think you have some questions for me, Lakshmi, yes? No, not now, Dr. Stein. Later on, I will request you to dance and sing a little bit with BTS, but not now. Because we have so many questions that we would like to ask you, but Sharon will share the first question first. Right, Okay. Sharon? Yeah. Mungkin pertanyaan pertama berkaitan dengan apa yang Dr. Stein bilang tadi, ada nggak sih alasan khusus kenapa bisa Dr. Stein menulis buku Map of the Soul 7 ini yang mengaitkan antara si teori psikologi tadi sama BTS? I was surprised when I found out that BTS was using the title of my book, Jung's Map of the Soul, for their albums. And I wrote a couple of books before this one, also Map of the Soul Persona and Map of the Soul Ego, Map of the Soul Shadow. And this book combines those other books. So this is a combination of the books that were written before, and it summarizes my views on not only this album of BTS, but these topics, the persona, ego, and shadow. Oke, jadi sebenarnya teman-teman semua ya, Dr. Stein tuh cukup kaget gitu ketika tahu bahwa BTS itu pakai bukunya Dr. Stein untuk jadi album, untuk jadi judul album gitu. Dan sebenarnya Dr. Stein kan juga punya buku lainnya ya, gitu yang tentang persona ego shadow. Tapi buku yang dipakai BTS ini memang merupakan buku kombinasi dari semua buku-bukunya yang sebelumnya itu dirangkum dalam satu buku itu, yang dipakai BTS oleh sebagai album gitu. Oh bener sih, aku pun waktu BTS pertama kali kasih rekomendasi buku Map of the Soul ini, aku juga kaget karena aku kan juga emang lulusan psikologi dan aku agak shock gitu kenapa bisa BTS tahu tentang buku ini, sementara buku ini kan cukup textbook banget ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman baca di bahasa Inggrisnya atau mungkin bahkan di saat sudah ditranslate juga dalam bahasa Indonesia, mungkin ada beberapa dari kita juga masih agak-agak kesulitan untuk memahami isinya kan, karena memang seberat itu sih sebenarnya bahasanya. Tapi dengan dibawakannya lagu ini buku ini menjadi inspirasinya BTS dalam lagu-lagunya mereka dalam album Map of the Soul dengan judul yang sama gitu, kita jadi merasa lebih mudah untuk memahami, terus kita lebih relate gitu sama teori-teorinya pasti. Oke, mungkin pertanyaan yang selanjutnya itu untuk Dr. Stein, mungkin bisa diceritain nggak sih gimana proses pembuatan buku Map of the Soul ini? Okay. Well, it was quite a complicated process because there were several steps involved. The first step was listening to the album, Map of the Soul 7. Oke, jadi sebenarnya prosesnya cukup kompleks ya, karena kan harus ada albumnya dulu, terus baru kemudian buku ini tercipta. Yes, Dr. Stein? And then I was asked by a couple of Army groups to comment on the songs. And I did a webinar in the United States in which I analyzed the songs and discussed the songs. So that was the first transcript, speaking to the Army fans and also doing a webinar. And then we took that transcript and worked on it some more to create the book. Oke, jadi ceritanya itu justru berawal dari pertanyaannya Army saat webinar gitu ya. Biasalah ya, Army kan suka kepo gitu, suka ingin tahu langsung gitu. Terus ternyata waktu ada di sebuah webinar gitu, Dr. Stein langsung ditanyain sama Army komentarnya tentang tentang albumnya BTS itu. Dan dari situ memang akhirnya awal Dr. Stein menyadari bahwa BTS bikin lagu dari buku nih gitu, dari buku yang beliau tulis gitu. Dari situ akhirnya mulailah beliau melakukan riset lebih mendalam gitu, menganalisa lagu-lagu BTS seperti itu. Then the American publisher, Chiron Publications, decided to
take the earlier 3 books and bring them together in this book, Map of the Soul 7, which also contains an analysis of the songs on the album, plus the commentary and the material that I wrote earlier about the persona, the ego, the shadow, which is what the BTS songs are bringing out in the albums. Ya, nah terus kemudian ini nih Chiron Publisher gercep gitu ya, istilahnya maksudnya gercep gitu. Begitu tahu nih ada kesempatan untuk terkait dengan BTS bikin album, ternyata terhubung dengan buku-buku yang sudah ditulis Dr. Stein sebelumnya. Akhirnya publishingnya memutuskan untuk membuat satu buku yang merangkum semuanya menjadikan satu, sekaligus ada tambahannya membahas lagu-lagu BTS satu persatu gitu, dan kemudian juga ada komentar-komentar lain yang juga dimasukkan ke dalam buku itu. And this book has been translated into a number of languages, I believe Korean, Japanese, Spanish, Russian. So I think it's the probably of this series of books, it's the most important one. Ya, jadi saking pentingnya buku ini gitu, itu sudah ditranslate itu ke dalam beberapa bahasa gitu, seperti contohnya bahasa Korea, Jepang, Spanyol, Rusia. Intinya ini ya, buku ini sudah ditranslate ke banyak bahasa. Saking pentingnya buku ini untuk semua orang. Okay. Yes. Okay. Now, dan jadi bestseller gitu ya Kak, di mana-mana. Aku lihat betul. So, jadi bestseller. Yes, and it becomes the bestseller everywhere. Okay, ya. Yeah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita bakal bahas dari segi inspirasi nih. Biasanya sih kalau misalnya Dr. Stein mungkin nulis buku, itu inspirasinya dari mana sih? Apalagi khususnya untuk buku yang Map of the Soul 7 kan ya Kak? Well, the ritual is to take walks. I walk every day. I live in the country in Switzerland, so I have very nice paths to follow, and I walk, and as I walk, thoughts come to me. So I guess the inspiration is nature. But also, in this case, the music of BTS was an inspiration. Ini spesial banget nih. Jadi ceritanya inspirasinya Dr. Stein ternyata Namjuning. Istilahnya Army ya, Namjuning gitu kan ya. Jalan-jalan pagi. We have a specific term for that, Dr. Stein actually. Army call it Namjuning because Kim Namjoon loves to walk in nature just like you. So jadi guys, Dr. Stein dapat inspirasinya karena beliau jalan pagi tiap hari gitu. Jadi tiap hari itu Dr. Stein jalan pagi karena Swiss kan indah banget gitu ya alamnya gitu. Jadi pemikiran beliau, inspirasinya berasal dari alam gitu. Cuman untuk buku ini tuh memang beliau banyak terinspirasi dari musik dan lagunya BTS. Another inspiration is the questions I get. Writers like myself often respond to requests and to deadlines. So if somebody calls me, the Army would call me and they say, could you do a podcast? Could you answer some questions? That gets the juices going. And then I start thinking some more about the songs. So it's also an inspiration, the dialogue that develops with people who have an interest and want to know more. Nah, selain dari yang tadi disebutkan jalan-jalan dan juga lagunya BTS itu, Dr. Stein juga ini dapat inspirasinya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Dr. Stein gitu ya, termasuk seperti apa dikejar-kejar editor bukunya juga, deadline-nya itu juga menginspirasi juga, termasuk juga permintaan untuk mengisi podcast dan juga dialog dengan orang-orang yang tertarik dengan isu yang diangkat oleh BTS melalui lagu-lagunya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Dari sini kita tadi udah ngobrol-ngobrol soal gimana sih inspirasi dari Dr. Stein untuk untuk nulis buku punya, dan mungkin kali ini kita pengen nanya gimana sih sebenarnya perasaannya Dr. Stein ketika tahu bukunya ini direkomendasiin sama BTS di website resminya mereka bahkan ya kan, dan juga direferensikan untuk ARMY di lagunya mereka yang dengan judul yang sama, Map of the Soul. Dan juga selain itu lagu-lagu di album ini tuh jadi nomor 1 top seller di tahun 2020
kan. Kita pengen tahu gimana sih, mungkin ada kesan dari Dr. Stein, atau gimana sih perasaannya Dr. Stein pas tahu bukunya itu direferensiin sama BTS. I found out about this from a student at ISAP, a Japanese student who was in contact with Army people in Japan. And he told me, did you know that there's a group, a Korean K-pop band called BTS, that's using the title of your book on their album, and they're singing about persona. I had never heard of BTS at that time, and I said, who is that? And then I found out, and was I ever surprised? Okay. Jadi guys, pertama kali Dr. Stein tahu itu dari muridnya yang kebetulan orang Jepang, dan muridnya ini kontak dengan ARMY yang ada di Jepang gitu. Terus si muridnya ini tanya gitu ke Dr. Stein. Dr. Stein tahu nggak sih kalau ternyata ada band Korea, idol Korea yang namanya BTS bikin lagu dari buku yang dibuat oleh Dr. Stein gitu. Terus Dr. Stein-nya kaget dong ya gitu, karena itu tadi Dr. Stein sama sekali belum pernah dengar gitu idol Korea, apalagi yang namanya BTS gitu, belum dengar waktu itu. Jadi benar-benar kaget saat tahu itu pertama kali. And I was very, very pleased that such a talented group would be taking themes and topics from Jungian psychology to use in their performances. This is unprecedented, practically. It's really something very new, and I think something really to be honored and to be recognized as of very great value for the world. Oke, jadi katanya Dr. Stein itu tidak hanya kaget ya, tapi terus kemudian senang banget gitu ketika ada grup yang beliau bilang talented, grup berbakat gitu ya, yang menciptakan lagu-lagunya dari teori psikologi gitu. Tentu itu sesuatu yang sangat baru ya gitu, dan beliau sendiri mengakui bahwa beliau sangat mengapresiasi itu, karena kan nggak gampang ya bikin sebuah lagu apalagi dari teori psikologi yang sebenarnya cukup berat gitu, tapi BTS berhasil membuat lagunya itu. And when I listened to their songs at first about persona, I was so impressed with how well they understood the concept. You know, the persona is something that they live with because they're celebrities, and they suffer. And they were helping their listeners to deal with the problems that develop around having a persona, not having an adequate persona, being bullied, all of these issues that young people are dealing with were coming across through their music in a very, very therapeutic way. It's really a kind of psychotherapeutic music, as I look at it. Jadi beliau mengatakan ya bahwa pertama lagu yang didengar itu adalah lagu Persona gitu ya. Teman-teman juga pasti udah dengar lagu Persona dan tahu ya gitu. Nah, menurut beliau, lagu Persona ini konsepnya itu sangat sesuai banget dengan teorinya. Dan beliau kaget gitu ya, karena kan kok pas gitu, kok sangat cocok dengan teorinya. Nah, itu kan menceritakan tentang bagaimana seorang bintang berjuang dengan personanya gitu ya. Dan dari situ si bintang ini mengajak gitu anak muda lainnya yang pasti juga punya struggle, berjuang untuk hal yang sama gitu. Jadi buat Dr. Stein, musik yang ditampilkan oleh BTS itu sebenarnya musik yang terapeutik gitu ya, bisa menterapi kita semua. And I have to say also that when I first heard that a pop group was going to use these concepts, I was a little bit afraid. I had some fear that they would not really understand and they would misuse the concept. But when I looked at what they were doing and I heard their music and read the lyrics carefully, I could see they really understood the concepts and they really were getting them across to a new generation, which people like myself are always concerned about. How can we reach the young people and the next generations with our so-called wisdom, what we have learned, and pass it along for their benefit? Oke. Jadi Dr. Stein menyatakan bahwa saat pertama kali gitu ya, waktu pertama kali dengar BTS pakai teorinya Carl Jung nih, teori psikologi, sebenarnya beliau khawatir gitu teman-teman. Jadi beliau khawatir takutnya gitu
BTS ini salah gitu untuk menyampaikan konsep teori Carl Jung ke dalam musik dan liriknya. Tapi ternyata beliau salah gitu saat mendengarkan lirik dan musiknya. Dr. Stein menyadari bahwa BTS itu sangat mengerti, sangat paham konsep teori Carl Jung gitu. Jadi justru musik-musik yang dibuat, lagu-lagu yang dibuat, lirik yang disampaikan itu berhasil menyampaikan wisdom ya, kebijaksanaan kepada lintas generasi gitu. Yang sebelumnya kita sampaikan dari generasi ke generasi itu bisa disampaikan dengan baik melalui musik, lirik dan lagunya BTS. So I had several reactions. The first was surprise, and then there was a little fear, and then there was great delight and joy to see what was happening to the words that I had put on paper, now being sung by BTS and becoming the top album of 2020. I was amazed. Ya, jadi katanya Dr. Stein perasaannya sebenarnya nano-nano gitu, nano-nano ya gitu, campur-campur gitu. Awalnya seneng banget gitu, wah bukuku dipakai nih untuk bikin albumnya BTS gitu kan. Terus tapi kemudian dari seneng itu berubah jadi khawatir tadi yang seperti disampaikan, jangan-jangan salah konsep nih gitu. Tapi dan liriknya mereka dokternya justru malah menikmati gitu, menikmati dan bahkan happy banget gitu, seneng banget saat lagu ini gitu, albumnya berhasil jadi bestseller di mana-mana. Kita juga Army jadi bisa lebih paham gitu kan, nggak cuma dari liriknya aja sebenarnya, tapi dengan visualisasi dari video klip yang begitu estetik, jadi bikin kita paham juga kan gimana sih isi dari teori Map of the Soul ini. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi. Kita pengen tahu nih gimana sih, mungkin ada nggak sih filosofi dari buku Map of the Soul yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang? That's a very big question because it's a question about the philosophy behind Carl Jung's writings and Carl Jung's work. My work, Jung's Map of the Soul, is based on his writings. And so the philosophy behind his writings have very deep roots in European and world cultures. Jadi sebenarnya pertanyaannya cukup berat karena ini menyangkut filosofi ya gitu yang diajarkan oleh Carl Jung gitu, khususnya kebudayaan yang sangat mendalam atau mengakar dan darah daging khususnya di Eropa. What I write about and what Carl Jung wrote about is a psychological study of the human mind. The human mind has been studied by philosophers and anthropologists and in many disciplines for hundreds and thousands of years. But in modern times, the approach to the mind, to the human mind, has taken this form of psychology. And so psychology is a study of how the personality and the human mind works. How is it put together? How does it function? How does it survive in difficult situations and so on? Ya, jadi baik Carl Jung maupun Dr. Stein, keduanya menulis tentang psikologi dari pemikiran manusia. Gitu. Sebenarnya pemikiran manusia ini sendiri telah banyak dipelajari oleh filsuf dan antropolog dari berbagai dunia, dari zaman-zaman dulu juga sudah dipelajari gitu ya. Tapi sebenarnya dalam kehidupan modern sendiri gitu, pelajaran tentang atau riset tentang pemikiran manusia itu lebih banyak tentang kita mempelajari bagaimana pikiran manusia itu bekerja, bereaksi, terus kemudian merespon terhadap kejadian-kejadian yang kita hadapin seperti itu. And the other thing to keep in mind about psychoanalysis is that it has a clinical aspect. In other words, it is a part of mental health aimed at helping people cope with their everyday situations, their emotional problems, their relationship problems. So there is a very practical element in this philosophy. How can it help people live a better, healthier, more sane, and more creative life?
Jadi sebenarnya teori itu semua itu pada dasarnya tentang psikoanalisis gitu ya, di mana psikoanalisis ini punya aspek klinis gitu yang erat kaitannya dengan kesehatan mental gitu, dan kesehatan mental ini erat juga kaitannya dengan hubungan manusia, terus kemudian bagaimana manusia itu bisa hidup lebih sehat, lebih baik, lebih kreatif gitu dalam kehidupan dia sehari-hari. So this is a very practical philosophy. It has a very theoretical side to it, very abstract, but it is meant to be for practical use to help people live a better life, a more whole life, as we say. Jadi sebenarnya teorinya Carl Jung itu sangat praktis apabila kita ingin melakukan atau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kesannya saja sih seperti filosofis banget gitu, tapi pada dasarnya sebenarnya teori-teorinya itu sangat bisa banget kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. And by wholeness we mean the whole personality, conscious part and unconscious part, the whole personality that comes with you when you're born into this world, and as you grow and develop, that you can live to the fullest possible extent in your individual life. Jadi termasuk juga membahas tentang kepribadian kita, baik dalam ranah sadar gitu dan tidak sadar, conscious dan unconscious gitu. Termasuk saat kita bertumbuh itu kan kedua hal itu terus-menerus berkembang gitu. Jadi ya itu banyak juga akhirnya berpengaruh dalam kehidupan kita. Wow, penjelasannya ya. Jadi sebenarnya nggak sesulit itu, tapi justru Dr. Stein bilang teori-teori yang ada dalam Map of the Soul ini sebenarnya cuma basic teori dari teorinya Carl Jung yang memang lebih praktikal gitu, yang bisa kita terapin ke kehidupan kita sehari-hari, dalam relationship-nya kita, dalam kehidupan kita untuk berkembang dan juga untuk kreativitas ya, seperti tadi yang dibilang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan Dr. Stein udah nulis buku tentang Map of the Soul 7, dan tadi juga di-mention kalau misalnya risetnya dia itu adalah dengan mendengarkan lagu-lagu BTS tentunya. Nah, ada nggak sih makna tersendiri untuk Dr. Stein ketika dia mendengarkan lagu-lagunya BTS ini dalam proses penulisan bukunya tadi? Well, I look at specific songs. For instance, the Black Swan song from I think it was their second or third album. And I think about that. And I think about that in relation to what's going on in our contemporary world. That song was presented just at the time that the pandemic was beginning. And I found that a very a meaningful coincidence that BTS was singing about Black Swan, which means a surprising event that's going to change everything, unexpected, totally unexpected. They're singing about the Black Swan, and then in the world it happens. So when I observe this, I think there is a connection between what BTS is doing and they don't know it, but what is going to happen in the big world. And to me, this is very important and very interesting. Jadi spesifik banget nih, Dr. Stein menyebutkan tentang lagu Black Swan. Saya yakin nih teman-teman ARMY semua udah mendengarkan lah ya, Black Swan, favorit kita semua itu. Nah, menurut Dr. Stein pas banget gitu. Ada kaitan antara lagu tersebut gitu dengan kondisi saat ini gitu. Pas banget dinyanyikan saat awal pandemi. Jadi sebenarnya ketidaksengajaan ini tuh sangat luar biasa buat Dr. Stein gitu. Dan Black Swan sendiri kan dari situ kita belajar ya tentang sebuah sebuah perubahan yang tidak biasa gitu, yang akhirnya tuh mengubah semuanya gitu. Nah, tentu menarik karena ternyata apa yang dikerjakan oleh BTS di dalam lagu dan liriknya itu ternyata ada hubungan gitu dengan apa yang terjadi saat ini. So I find each of their songs give me a lot to think about, and I try to relate my understanding as a Jungian psychoanalyst, but I also try to learn from them. What are they saying that's new and fresh? And I always find something
that is very creative in their songs, in their lyrics. So I also learn from each song. Oke. Jadi Dr. Stein tuh terpikat banget tuh sama lagu-lagunya BTS. Jadi beliau banyak mendengarkan lagu-lagunya BTS, mendengarkan lirik-liriknya karena lagu-lagu dan liriknya itu membuat Dr. Stein berpikir banyak, khususnya sebagai analis Jung ya, analis Jung, teorinya Jung gitu. Dan dari situ juga Dr. Stein akhirnya banyak belajar dan mendapatkan insight-insight atau pandangan-pandangan segar baru gitu dari lagu-lagu yang didengarkan. So I realized that BTS are entertainers. That's their job, and they do an extremely good work as singers and dancers, but they're more than that. They carry a message, and that's what interests me. I like to watch them, I like to listen to them, but for me, it's even more important what they're communicating. Ya. Jadi sebenarnya Dr. Stein menyadari BTS itu adalah entertain ya, penghibur gitu, penyanyi, terus kemudian penari juga. Tapi buat Dr. Stein, BTS itu lebih dari itu gitu. Ada pesan-pesan yang disampaikan oleh BTS melalui lagu-lagunya, melalui liriknya. And if you want to know what I think they're communicating, read the book. It's in the book. Ya, dan kalau mau tahu komunikasinya, baca bukunya gitu. Emang kadang-kadang kita suka kaget juga sih. Kadang-kadang kayak BTS mengeluarkan menjadi fenomena yang agak-agak mirip gitu dengan apa yang mereka tulis. Kita juga tahu kan Yoongi cenayang, jadi yang udah mempredik ke depan. Instradamus. Jadi setiap kali nungguin albumnya BTS pasti kita excited, oh bakal ada fenomena apa lagi nih. Okay. Pertanyaan dari Kak Aprilia, di sini siapa sih member BTS yang jadi favorit Dr. Stein? Apakah ada lirik lagu BTS yang esensial yang punya kesan tersendiri bagi Dr. Stein? Okay. Jadi biasnya siapa sih? Okay. Well, I was first introduced. I haven't met the BTS. I offered to meet with them when they were in Paris, but I didn't have the opportunity. But I would like to get to know them better as individuals, because all I have to go on is what I see or read about in magazines. So it's very difficult to to state a preference. I would say that RM is, the outstanding figure. I listened to his speech at the UN, and I was very impressed by him, what he said, and how he presented himself. But I haven't had a chance to listen to the others. But he's the one that I would select, I guess, if I had to choose one to sit down and have a conversation with. Okay, so Dr. Stein, this is very critical and very sensitive question for you. You have to be careful and thinking a lot before you answer these questions. Okay, so one of the army actually wants to know, who is your bias in BTS? Which one of the BTS member is your bias? And then is there any specific lyrics that essential and important for you? Well, I was first introduced. I haven't met the BTS. I offered to meet with them when they were in Paris, but I didn't have the opportunity. But I would like to get to know them better as individuals, because all I have to go on is what I see or read about in magazines. So it's very difficult to to state a preference. I would say that RM is, the outstanding figure. I listened to his speech at the UN, and I was very impressed by him, what he said, and how he presented himself. But I haven't had a chance to listen to the others. But he's the one that I would select, I guess, if I had to choose one to sit down and have a conversation with. Jadi teman-teman, sebenarnya sulit buat Dr. Stein menentukan siapa biasnya gitu ya. Karena itu tadi belum pernah ketemu, sebenarnya sudah
pernah diajak ketemu di Paris, cuman Dr. Sen-nya nggak bisa gitu. Jadi mereka belum ketemu, cuman pingin banget Dr. Sen untuk ketemu. Tapi so far sejauh ini yang paling menarik perhatian Dr. Sen adalah RM gitu. Melalui pidatonya di UNICEF tuh ya yang sangat spektakuler itu, sangat menginspirasi gitu. Itu membuat Dr. Sen juga pingin tahu lebih jauh gitu, pingin berdiskusi tidak hanya dengan RM tapi juga member lain gitu. Udah puas kan ya Army? Sudah tahu kan biasanya Dr. Stein. Jadi yang biasa Namjoon sama Ani sama Dr. Stein. You have the same bias like Sharon. Aku juga Taehyung. Oke, so setelah ini closing statement dari Dr. Stein, boleh Kak? Okay, so basically, Dr. Stein, we need your closing statement. So maybe a little bit more how we practice Jung's theory in our daily life, or any kind of statement. Well, first of all, I would like to recommend that everybody listening get the book and read the book, Map of the Soul 7. For two reasons. One, to get a little more deeply into understanding BTS and their songs, but also to begin to study the theory of Jungian psychology as it's written about in that book and go on from there. Oke, jadi nih gitu closing statement-nya yang pertama adalah Dr. Stein mengharapkan kita semua dengerin lagunya BTS. Tuh, streaming ya. Army, ayo kita streaming. Selain itu, jangan cuma dengerin lagu. Dr. Stein berharap kita juga baca bukunya supaya lebih mengerti tentang teori-teori yang BTS coba sampaikan melalui lagu dan liriknya. Nah, dari situ harapannya ketika kita sudah mulai dari lagunya, dari baca bukunya, itu nanti harapannya akan there will be more, akan ada lagi gitu yang kita akan semakin pelajari lebih dalam gitu. Ya, oke. Is there more, Dr. Stein? As I said, Jungian psychology is very practical. So if you learn a little bit about the theories, you will very easily and quickly be able to apply it to some extent just by observing yourself and reflecting, maybe recording your dreams, talking in a different way with other people. And you'll be able to start using the theory of Jungian psychology without too much trouble, I think. Oke, dan pesan dari Dr. Stein, karena teori psikologinya Jung itu sangat praktis untuk dilakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Jadi kita cukup nih, teman-teman Army sekalian gitu. Kita cukup dengan merefleksikan keseharian kita, terus kemudian kita mencatat mimpi, jurnal mimpi gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Dari situ itu sebenarnya awal dari penerapan teori psikologinya Jung. And just one more thing, I want to wish the BTS Army members in Indonesia all the best of everything and enjoyment of BTS songs that they've done in the past and the ones that they're going to do in the future. Oke, ini pesan spesialnya semoga Army Indonesia ya all the best deh, yang terbaik untuk Army Indonesia semua gitu. Semoga tetap menikmati BTS gitu dan kemudian juga bisa BTS juga bisa terus berkarya ya, supaya kita bisa menikmati hasil karyanya seperti itu. Oke. Wow. Yay. Terima kasih banyak buat Dr. Stein dan juga teman-teman Army. Tapi tunggu dulu, kita masih mau lanjut. Dr. Stein udah bakal live, soalnya beliau ada jadwal setelah ini. Tapi teman-teman jangan kemana-mana karena acara kita belum selesai ya teman-teman. So yeah. Okay, so basically, Dr. Stein, we would like to say thank you so much because we know that after this you will have another event. So we would like to say thank you very much for coming. We will still continue this event after your session. So basically, thank you so much, Dr. Stein. We love you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Dr. Stein. Stay healthy. Bye-bye. Oke, wow. Oke. Gimana teman-teman? Seru? Oke.